सुल्तानी शासन कथा पढ़ी तो ये सुल्तान मानकर शासन पद्धति देखा है। तो सुल्तान जुगर शासन पद्धति भारत में गोटे नुआ अध्याय सृष्टि करथिला। अलाउद्दीन खिलजी आउ मोहम्मद बिन तुगलक दीज दिल्लीर सुल्तान थिले जो माने कि माने राज्यर सुपरिचालना के बहुत गुड़िए शासन नीति प्रणयन करथिले। जो शासन नीति गुड़िक प्रणयन करथिले ताहा तीनोटी स्तर में कार्यकारी हेउतिला। केतोटी स्तर में कार्यकारी होउतिला किए किए प्रणयन करुथिले? अलाउद्दीन खिलजी आउ मोहम्मद बिन तुगलक तीनोटी स्तर में कार्यकारी हेउतिला। कौन कौन? गोटे है केंद्रीय शासन, आउ गोटे प्रादेशिक शासन, आउ गोटे है स्थानीय शासन। प्रथमे देखिबा केंद्रीय शासन। तो केंद्रीय शासन रे मुख्य किए थिले ना सुल्तान मुख्य थिले। सुल्तान केंद्र शासन मुख्य थिले। से शासन विभाग आउ सैन्य विभागर सर्वोच्च कर्ता थिले। शासन आउ सैन्य विभागर सर्वोच्च कर्ता थिले। तांकु साहाय्य करिबा पई कि मंत्री माने रहुथिले। तो प्रधानमंत्री को कौन कहा जाए? वाजिर बोली कि कहा जाउथला। प्रधानमंत्री को वाजिर बोली कहा जाउथला। से को कथा बुझुथिले ना से सामरिक और राजस्व विभाग कथा बुझुथिले। तापरे काजी काजी जे कि विचार विभाग कथा बुझुथिले। तापरे दीवान इनखा जे कि चिट्ठी पत्र दायित्व रे थिले। तापरे बारिद मामली खबर सरबराह संस्थार मुख्य थिले। खबर सरबराह संस्थार मुख्य किए थिले? बारिद मामलिक। एगुड़िक सब शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आसे। आउ बक्सी सैन्य विभागर मुख्य थिले हैला। सैन्य विभाग मुख्य किए थिले ना बक्सी, जोटी कि जे कि सैन्य विभागर दरमा कथा बुझुथिले। सैन्य विभागर दरमा कथा बुझुथिले। या छड़ा माने राज्य परिवार, कृषि और निर्माण विभाग यही सबुथिरे बहुत कर्मचारी नियुक्ति मध्य हेइथिले। राज्य शासन पाई विभिन्न आय कोठु आसुथला राज खर्च पाई कि ना विभिन्न कर बसाउथिले। सुल्तान विभिन्न कर बसाउथिले। सेथिरे थिला जिजिया कर। सेथिरे कोन थिला? जिजिया कर, जोटा कि अण मुसलमान मानक ठारु आदाय करा जाउथिला। तापरे जाकत, जोटा कि धार्मिक कर मुसलमान मानक ठारु आदाय करा जाउथिला। तापरे ला उस्र, जोटा कि मुसलमान मानक जलसेचित जमी उपरे बसा जाउथिला। खामस, जोटा कि राज्य जय द्वारा लुंठित धनर किछि अंश राजकोष को जाउथिला। जो धन लुंठन करके आणुथिले तादरु किछि अंश राजकोष को दिया जाउथिला। तापरे खरच माने शस्य कर। एई भली विभिन्न माने टैक्स बा कर सब आदाय करुथिले सुल्तान। तापरे देखिबा प्रादेशिक शासन हैला। तो राज्य को केतेक प्रदेश रे भाग भाग करा जाइथिला। राज्य को कौन करा जाइथिला ना केतेक प्रदेश रे भाग भाग करा जाइथिला। प्रादेशिक स्तर रे शासन सुपरिचालना पाई कि प्रादेशिक स्तर रे काहाकु काहाकु नियुक्त करा जाइथिला? मुक्ति, वाली आउ नायब सुल्तान एमानंको नियुक्ति करा जाइथिला। एमाने सब शासन करता थिले, जोटा कि प्रदेश स्तर रे एमाने शासन करुथिले। एमाने केंद्र रे सुल्तान, एठी केंद्र रे सुल्तान जहाँ जहाँ सब उपभोग करुथिले सुख सुविधा, एठी प्रदेश स्तर रे एमाने सेही सब सुविधा सुजोग सुविधा उपभोग करुथिले। प्रदेशर आय व्यय कथा किए बुझुथिले? केते आय हैला केते व्यय हैला प्रदेश स्तर रे किए बुझुथिले? दीवान वाजिर। किए बुझुथिले? दीवान वाजिर बुझुथिले। तो प्रदेशर नियुक्त शासनकर्ता माने प्रादेशिक स्तर में विभिन्न नीति नियम सब कार्यकारी करूथिले। तापर देख स्थानीय शासन कथा पढ़िबा। प्रत्येक प्रदेश को केते गुड़िए सिक रे विभक्त करा जाउथिला। प्रत्येक प्रदेश को कौथरे विभक्त करा जाउथिला ना सिक। प्रदेश को सिक रे विभक्त करा जाउथिला। सिक को केते गुड़िए प्रगणा रे विभक्त करा जाउथिला हैला। तो एगुड़िकर शासन कार्य जड़े जड़े अमिल तुलाउथिले। यार शासन कार्य किए तुलाउथिले ना जड़े जड़े अमिल तुलाउथिले। तो कहार ना ई प्रगणा मकदम, पटवारी आउ मुशरीफ। किए किए? मकदम, पटवारी आउ मुशरीफ। एमाने सब स्थानीय कर्मचारी माने खजना आदाय रे साहाय्य करुथिले। एमाने कोन करुथिले ना खजना आदाय करिबारे साहाय्य करुथिले। तो मुशरीफ खजना आदाय समय उपस्थित रही तार हिसाब को जांच करुथिले। किए? मुशरीफ। आउ पटवारी कौन करुथिले? पटवारी सी कौन करुथिले ना दलिल आउ कागज पत्रर हिसाब रखुथिले। से कौन करुथिले? दलिल आउ कागज पत्रर हिसाब सब रखुथिले।
ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥିଲା କ'ଣ? ଶାସନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥିଲା ଗ୍ରାମ ହେଲା। ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଥିଲା ଗ୍ରାମ। ଇଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମିଳିତ ହୋଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରୁଥିଲେ। ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମିଶିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କେତେଟା ଗ୍ରାମ ମିଶିକି ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ କ'ଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁର ବା ଗ୍ରାମର ପରିମଳ, ଶିକ୍ଷା ଆଉ ବିଚାର କଥା ବୁଝୁଥିଲା। ଆଉ ଚୌକିଦାର କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଚୌକିଦାର ଏଠି ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନରେ, ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଚୌକିଦାର ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଦେବା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖ ଚାପ ସଦୃଶ, ଏଠି ଚାପ ସଦୃଶ କେମିତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଚାପ ସଦୃଶ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଇଛି। ଚିତ୍ରକୁ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ, ତାପରେ ନୋଟ୍ରୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଖ କୁତବ ମିନାର ପଥର ଉପରେ କେମିତି ପଥର ଥୁଆ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। କୁତବ ମିନାର କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ନା ପଥର ଉପରେ ପଥର ଥୁଆ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି। ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଲତାନ ମାନଙ୍କର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିବା। ତ ତୁର୍କର ଯେଉଁ ଆଫଗାନ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ୟ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଆଉ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଆଣିକି ଆସିଲେ। ତ ଶୈଳୀ ସିନା ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ କାରିଗର ବେଶୀ ସେଠୁ ଆଣିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ରହିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ଭାରତରେ ବହୁତ ମସଜିଦ୍, ସମାଧି, ମନ୍ଦିର, ଦୁର୍ଗ, ରାଜପ୍ରାସାଦ ସବୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାରତରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆରବୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିନଥିଲେ। ଫଳରେ ସୁଲତାନ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ବୁଝିଲା? ଦେଖ ତ ପାରସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଆଣିଥିଲେ। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନୂଆ ନୂଆ ଶୈଳୀ ଆଉ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆରବୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିଲେନି, ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ମିଳିଲେ। ତେଣୁକରି ମିକ୍ସ ଅପ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଶୈଳୀ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁକରି ନୂତନ ଗୋଟେ ଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡୋ ଇସଲାମୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଲା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ। ତ ଚାପ ଓ ଗମ୍ବୁଜ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ଚାପ ଓ ଗମ୍ବୁଜର ବ୍ୟବହାର ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ। ମିନାର, କୁତବ ମିନାର ଦେଖେଇଛି, ମିନାରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଦୁଇଟି। କ'ଣ କ୍ୱାତ ଉଲ୍ ଇସଲାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଢାଇ ଦିନ କା ଝୋମ୍ପରା। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୌଲି ଠାରେ କୁତବ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କୁତବ ମିନାରର ଉଚ୍ଚତା ଥିଲା 73 ମିଟର। ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ ଥିଲେ ଇଲତୁତମିଶ। ସେ ଏହି କୁତବ ମିନାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। କୁତବ ମିନାରର ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ଥିଲେ। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ ସେ ଫିରୋଜ ଶାହ କୋଟଲା ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାର ନିଦର୍ଶନ। ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମାଧି ହିନ୍ଦୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଲୋହିତ ପ୍ରାସାଦ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନଙ୍କ ସମାଧି ବି ଇସଲାମୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଖିଲଜି ମାନେ ଜମାହାତ ଖାନା ମସଜିଦ୍ ଆଉ ଆଲ୍ଲା ଇ ଦରୱାଜା ଦୁଇଟି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସୟଦ ଆଉ ଲୋଦୀଙ୍କ ସମୟରେ ମୌତ କି ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ସାମନ୍ତମାନଙ୍କର କବର ଭିତରେ ଦୁଇଟା ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ନା ବଡ଼େ ଖାଁ ଆଉ ଛୋଟେ ଖାଁ। ତ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସକ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଅହମ୍ମଦ ଶାହା ସେ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ, ତିଆରି କରାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ ସହରଟି ହୋଇଥିଲା। ମାଳବର ମାଣ୍ଡୁଠାରେ ଜାମି ମସଜିଦ୍ ଆଉ ହଜାଜ ମହଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜୌନପୁର ଠାରେ ଦେବୀ ମସଜିଦ୍ ଆଉ ଲାଲ ଦରୱାଜା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କାଶ୍ମୀରର କାରିଗର କାଠର ପ୍ରାସାଦ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାଠର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ପଟେ, ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ ଯଦି ପଳାଇ ଆସିବା, ଯଦି ଆମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ବାହାମନି ଆଉ ବିଜୟନଗର ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଗୁଲବର୍ଗା, ଯେଉଁଠିକି ଜାମା ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଦୌଲତାବାଦ ଠାରେ ଚାନ୍ଦ ମିନାର ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦର ଠାରେ ମହମ୍ମଦ ଗୱାନଙ୍କ ମଦ୍ରାସା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାହାମନି ଆଉ ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ କଥା ପଢ଼ିବା।